Malien wa assalamu alaikum ambi foli bla jamana den kelen na be Mali kono ani Mali ko ka Malien sigime yoro ni wati na ka ouverture media bololo laje anga chaîne YouTube an anga page Facebook ambi au be fo ka wala nyimando aw munum be ni wati na ka obi nasara jamana na anga foli bibla awye ani munum be ko ube Mali kono ka ta kai fo kidal ambi be fo ka be wala nyimando amba fo ni wati na ambi juma doyala novembre kalo kle woro sam bafla ani muka ambi ula Malien ni wati na ni anye bagadaji di kono bagadaji kono na afle araida kono na choi aba kalama ka fo kujugu belebele baro de kere kunu la fela fe chufela fe Malien komu ni atara laban sayala anye wulika jo sabati akira mamunu na kaseka na a shunkoro ka unyini nga kono nun tabulo la sabula kunga foni ndira ama ayan yere dabali ba Malien bagadaji ale fle ni ye Bamako chamanchela ni ye suguba fo ka ba araida kerefela bagadaji de bi yenno tout juste mamunu bi balo bagadaji kono ya an fana mbaw anandogonu ana muso anandogo muso chamanya ira ka fo ko yannige boledu ula Malien ka sababu ke ko chamanye ko ni ya taka laje araida ere kerefela sotramo bi joyoro mununa tout juste ko koro de bi ken sangani wati be mu ngeme ka ulu bagadaji ka dania taka bowla ko ni ya fo mawye ka bokibi bo bagadaji be bi sirinye sabula mo ba ira ka fo ko ni quartier mbombe mafa quartier fe ka quartier boledo ghetto quartier fe ka quartier boledo kojugu kero quartier fe nga Malien kuma bina soro u yere daw bina fenja manvoy mumina aw kamana gwa mamun bonena anina kunu ni anye oluka duda de la ka bone anila ayaka moto ta abika bo kata chila ayren nato ka bo chila Malien bandu fleka be aka ka muru diga kono ka faga Malien demseni wa mamun vana ya abonani la ubina fenja manvoy bina bomu kalama ko ingera kabako badi wabika ke mashiba dande ni wati na bagadaji kono nana ni wati na ni annale ko chayele do mangan chayele do ni wati na dugu kono bagadaji kono nana ni ansele ka dima yere la assalamu alaikum nefa sumuko beri tarbashiti la ba tarfendi la kon ba oicheni ni wati na anfle ni bagadaji kono Malien de nyebi la Mali kono ani Mali koka Malien famani fanta be nyebi la sisan nazara jamana ula ani Mali yere kono ya kodo koni anya me ayan dabali ban anya me ko ere dendu ka boto mo blade la ko wi muru diga kono ka faka ko ngoni on bi fenga shundo Mali on bi fenga do ko nkera chuko muna iki dadwala ani deku munu ba auka ani bagadaji kamunu bana bi amina klaka kuma du yerema daga se ka se fenja mama ka wala wala anga se ka famel soro akula ko ngera chuko jume bon mbena mfela de fois i to ni jamu de to Chaka Njamu Kanti Chaka Kanti awo me obeba fo mabo maniga ndona meno di awo d'accord donc ba ira mamu bonna ni la afadi awo atoko ko murbo Kanti ko ngera chuko jume bo suro ngula nyere ko menanga sura fana dum bo nyem manga menga dugana ma mborango muno nyeyini nana demsene fitin do soro jama bulu demsene fitindo mo ko robaarte demsene fitini abe jama bulu ubika buko nera ndana ngara cheni la farangu ugati faragwal de nanga muneke nguga ye ka tui bo ne ala farali minge ukoma ku ye ndenge sogoni mure fe aradala ku ye ndenge sogoni mure aradala o bo nera ndogonu franjonga ametala aradala ngametala je antata aradala dogo ko esike ko muro masa bo dongo no grande ngo ndogonu ngata ngo kata ko nyayini ngo mi bo do mi me sogona no suspect de do ne rabna njanto la ko mina ko sigano ne no mina ko sigi de bo krefe nunu tara ka to ko nyayini bon nsigile metro ko ta vetu ni jama bana do sogona mi me sogona ko fuka faka bo ne rawla ka do ani mo ko che parce que atoro kulongala me do bulo ko fuka faka bo nyela demzoro be ko wurja ore na cheni da duguma ki da sanfe pour ko kana soro ka faka ka fin ka kila mɔgɔ la an ka sɔrɔ ka polisiw wele ka d'u ma polisiw tale u nana kibaruya d'a ma ko Moro fatura awɔ mais cɛni fitini o b'a yira cɛni fitini nɔ b'a la wa cɛni fitini nɔ b'a la kɛ parce que minnu y'a minɛ ka na n'a ye u ko k'ale tun bɛ et puis muru kun u nana ni muru dɔ di k'a fɔ k'o bɔra cɛni fitini kun o muru yɛrɛ jeli b'o fana na an y'o di polisiw ma joli b'o muru la a bɛ polisiw bolo yen nɔ san joli bɔ denmisɛnnin don wa denmisɛnnin don parce que i t'a bon n t'a dɔn n bɛna ni mɔgɔ min fɛn ka bila ɲɔgɔn na parce que an taara troisième na ko k'ale san 16 je sais bien que bon a t'o bɔ denmisɛnnin fitini de don n'i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko ninnu bɛ se ka mɔgɔ faga i tɛ se ka da la denmisɛnnin fitini de don n'i y'a ye k'a fɔ ko ninnu bɛ se ka mɔgɔ faga i tɛ se ka da la cogoya si la bon mun b'u bila mɔgɔ faga la u bɛ t'u fa furakisɛ ni fɛn minnu yɛrɛ da la u bɛ taa k'u bɛ taa fɛ u bɛ taa bon n'i y'i jɔ k'u makɔrɔ dɔrɔn muru b'u kun u b'u turu la u ye ne den min yɛrɛ sɔgɔ n taara lajɛ gabriel la bi u kɛlen bɛ k'a sɔrɔ fo fɔgɔyɔrɔ 3
Sogoro saba. Sogoro saba. Faut chien saba. D'accord. Donc maintenant ni ko faso amba me ni ko nunu bi ke mo ba kuma o me a fora ko bagadaji a ke walu ka cha wa anya me fana ko mamunu yake ko bisi yoro do de la araida kire fela la oh e bi mundo o ko la ne fa bo araida ko nyana mba kibara no tente fendo la mais araida be bagadaga be ba do araida nyenendu be ba do femme araida no bagadaga ba do police ba do diemo ba do parce que ti tramata imata mako fanfa ndiko kibo bagadaji ubiga mo langole parce que ba foko bagara ko bagara te do la drogo fireko bo amunu yele be bagara on jorolo parce que ali nyini ngara ibe mo la ka foko ibe bo bagara yi muna parce que man ko mege bagara ja no bon a bere de bagara ga de parce que mo quartier wala de on e bina no ite sa ala da sila ki ti bo do mi ko bagara ga de wala fla ala na ko ni a be mo wala do bina kana bagara no kana bagara tien mo muna wuli ko bagara tien no bagara ma tien demsen munu bala olu le keleme kan tunya aw munu yere demsen demasaw ye ame jorona de yo shu ame jorona ye clé parce que ni de la mona na de ngari ka so metien oui donc quand tu va ira ka fo ni ko ngoni aw soro suro janaja kan ake don jume janaja be ke sini 10h sini 10h awo ami do kala ka nyeta bala amina ala ka dawra ne ma amina arabi ala kan fana nyaka ta dun ko amina arabi mais abi sanjuli bo Samugan duru mais anya me ka kun tara mo bla de la be ka sikki awo akun tara mo bla da akumuna surafuna yere dun abago amaka ka surafuna do ko ka bita chenin bla ka sigi ataro tamina amase gola ble amase o kera air jume agra sur 20h 30 ma auto chuma zero amata ro chifuro yere donc ba ira o ka yoro la air fasu nuna mo be agresser surtout aradan yere chuma ko yino ko ni chuma zero do la seka teme fe munata ka sababu ke babo de daga yoro yi sisan chuma ko seka teme yen fe parce que al souffre ni susra yoro la ni mol tugu wele kibina bagaraji babo gutuna bagaraji ka sababu ke ni kewale tugu mbe bagaraji d'accord e se ka wele daj même la yana nga kuma di mawere mane fa bon de be wele mani on fama on yebana bi parce qu'il faut que fura de ka sura la bagadaji ko be se ka balo tugo muna u yere ka jamana ku u yere ka quartier la bagadaji ko be se ka suno ko tugo muna u yere ka quartier kono la kana nyumana mumba to quartier were mo kana se ka sika do akola e se ka wele daj même la fama bon de be wele daj mi da fama u ye u be ko ko la ku nyesi bagare arada ko ima bagare arada ka do bagare kono suno on to bien sini abe kenema bo yere ni ko buila yere parce que ni bola kenema ite mo nyema fo ye bagari arada no ite segi bolo nyasi mo shira la comme ni ye mo nyema comme ça kan kala tulala bon même ni no to kula mo fe ube ko ga ku nyasi bagari kuma u kana arada ndaga wuli ka bandala parce que arada ko mflene ka fo ko polisu ta kalama polisu ba kalama polisu funa be yanno lamina bebe bagari abebe arada ko kalama mo desale me ku impliquer la ko fo an yere kan ga daga sake bo bon bolo dum na funu abda bolo ti ko parce que ko mana ke abelama olu police kelo ma donc ambu delu gande la ugande man kungola ambu delu ame fangare delu gande man kungola pour que nous ko inda ka bo andala bagara jano ara surtout arada ko yin arada yere ko ni nyana kele me fambe bagara bi fambe be arada na ita dogo arada ga du fo choufe ikase no 0h30 ma suku kura be joino tukunu bon muto chouye femme fait kana fere ou be femme chouye kana fere arada na no mais comme obi ebi quartier na amena ni ko mu ke korolia ani mu te ke korole don ni ndam na wati jume bon ni ndam na wati me na nyana be ni ga 100 duru bo sisa abi 100 abi 100 duru bo sisa donc akeme ka quartier kono yoro ndike aya ni bo bela parce que ali se ka kuma mo faible nous ma fo ko il drogu tale ni la kono go bara ba fu ki drogu tale mena min fie ne yɛrɛ bolola barakɛla de hali prandi minnu bɛ n bolo ni n'u ye dalamankan u b'a ko aw tɛ dɔwɛrɛ ye minɛ kɔ e bɛ bɔ bagarayika bɛ ye minɛ de aw ye feerelaw de bon komi denmisɛnninw don n ka mɔdenya de bɛ s'u ma donc u bɛ nin kɛ k'an jaabi ten bon n tɛ se ka fɛn f'u ye. a gɛlɛyara d'accord ne fa ye ko k'i tɔgɔ i bɛ se ka sigi ne tɔgɔ Saka Kanté mais n dɔnnen bɛ u bɛɛ b'a fɔ ma ko maninka i den mun bɛ yen ni ala ka kalifa minɛ a tɔgɔ Moribo Kanté vraiment Saka ala ka hinɛ a la hali bi amina arabi merci donc maliyɛnw a bɔra ka an fa ka kɔrɔfɔ mɛn ni o ye Saka Kanté a ye mun fɔ kabako belebele don an bɛna kuma di an balima wɛrɛ ma musow bɛ yan cɛw bɛ yan denmisɛnninw bɛ yan maa minnu bɛ se ka kɔrɔfɔ kɛ bagadaji ka denw an bɛna kuma di u yɛrɛ ma gɛlɛya mun bɛ olu yɛrɛ la
ni sigida in kɔnɔna na an bɛna kuma d'u ma walasa faamuyali caman ka se ka sɔrɔ ko ninnu na ni de kɛra kunu maliyɛnw nin ko mun n'a kɛra a y'an dabali ban Michel Kanté a bɔtɔ a ka ci la denmisɛnnin don san 25 a ma diɲɛ ye diɲɛmaa ye a b'a ka quartier kɔnɔ a b'a fa ka du kɔnɔ a b'a yɛrɛ halala quartier kɔnɔ a taara k'a bɛ taa bilali de kɛ k'a segimatɔ u filɛ ka agresser k'a faga maliyɛnw nin ye dabali banko de mun y'an bɛɛ dabali ban a y'an bɛɛ san dan na wa ko maa minnu ye fagali kɛ k'u sera ka maa 2 minɛ fɔlɔ a maa 2 la ko denmisɛnninw don k'u tɛ tɛmɛ hali san 16 kan t'o bɔ fɔlɔ yɛrɛ denmisɛnnin fitininw wa kɔrɔfɔ yɛrɛ la an y'a mɛn k'u ka to ka denmisɛnnin minɛ k'a bila polisiw ka mobili kɔnɔ k'a ko k'u ka sabali k'u kana bana k'a ko ten u b'a yira k'a fɔ ko dɔ tun bɛ sɔrɔ a kɔnɔ u b'a yira k'a fɔ furakisɛ dɔ tun b'a kɔnɔ wa walima a tun bɛ ka fɛn dɔ de ta wa o de ye ɲininkali gɛlɛn ye u b'a yira k'a fɔ nin quartier maliyɛnw il est temps réellement que an ka welekan bila faamaw ma mun b'a to u bɛ se ka u hakili to nin ko ninnu na cogo min na ka se ka arayida yɔrɔ in ka se k'a sécuriser hali bi pour que caman ka se ka bɔ ni bɛnkanni walew la cogo min na an bɛ kuma tɛnku maa wɛrɛ la ne ba i bɛ kuma wa d'accord donc an ka kuma daminɛ ale la n'an tilala an bɛ taa ne ba somɔgɔw bɛ di e Bagadajikɛ ya awɔ e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Kani Jarasuba Kani Jarasuba Kani Jarasuba e Bagadaji e wolola ya ka mɔ yan i bɛ ko bɛɛ dɔn Bagadaji ya ne ko bɛɛ dɔn mais nin ko mun n'a kɛra a y'an choqué kojugu a y'an bɛɛ dabali ban e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara i yɛrɛ fa ta kan anw tɔɔrɔlen don Bagadaji yan dɛ anw yɛrɛ ye anw minnu ye musomaninw ye ni su sera heure dɔ ma anw se k'a de datigɛ u b'an ka telefoniw minɛ an na wa a si tɛ Bagadaji ka den a si tɛ Bagadaji ka den ka na u daga don anw da la yan u bɛ taa motow suɲɛ ka na n'a ye Bagadaji a si tɛ Bagadaji ka den anw tɔɔrɔlen don su mana se heure dɔ ma anw se ka yala an ka quartier kɔnɔ an tɔɲɔlen don an ka quartier kɔnɔ na mais e yɛrɛ de la ka mun de la ka kɛ e fana ɲɛna ko in na Bagadaji kɔnɔ yan nɔ ni maa ninnu ka ko la ko mun ye e dabali ban walima i y'a mɛn c'est à dire que nin ko mun kɛra kun o kɔfɛ a caman de bɛ kɛ yan nɔ i b'a sɛgɛsɛgɛ a si tɛ Bagadaji ka den a camanba de bɛ kɛ yan hali u de la ka ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne ka telefɔni minɛ na ne yɛrɛ ka telefɔni de la ka ne yɛrɛ ka telefɔni minɛ nin na n'o kɛra yɔrɔ o bɛ mɔgɔ dabali ban Bagadaji ka den o bɛ tila ka ko la mun yɛrɛ salen filɛ n'o y'a sɔrɔ nin Bagadaji ka denw de tiɲɛnen don nin bɛ k'o la a yɛrɛ k'a jate minɛ sa an tɔɔrɔlen don an ka quartier kɔnɔ an tɔɲɔlen don kuma t'an da kɔnɔ yɛrɛ d'accord merci beaucoup ne ba i ko k'i tɔgɔ Kani Jarasuba Mali a bɔra ka Kani Jarasuba ka kuma mais an bɛ kuma di ne ba wɛrɛ ma rapidement an ka kuma di ne ba wɛrɛ ma en même temps u ka se ka kɔrɔfɔ dɔw fara kuma in kan pour que hali bi faamuyali ka se ka sɔrɔ a la donc nin waati in na an bɛ Bagadaji kɔnɔna na ne ba e t'a fɔ ne ka n sigi yan dɔɔni voilà na n sigi yan nɔ dɔɔni ne ba e tɔgɔ ni jamu Sali Kulubali den mun bɛ yen n'u y'a bɔnɛ ni la kun e mun ne balimakɛ den don i balimakɛ den ko in ye sɔrɔ yan kunun wa kunun a ma ne sɔrɔ yan anw bɛ sɔgɔrɔji an welela k'a fɔ an ɲɛna de anw yɛrɛ Bagadaji ka ye an wolola yan ka woloya ka mɔ yan e bɛ mun dɔn nin kofa sugu la nin kɔni ye mɔgɔ wɛrɛw ka baara de ye yan n'o tɛ Bagadaji ka den yɛrɛ dama hali anw se ka ɲɔgɔn ye kɛlɛ la ka ɲɔgɔn to a la jango k'an bɛ taa muru turu ɲɔgɔn na ka taa ɲɔgɔn faga hali anw tɛ ɲɔgɔn ye kɛlɛ la ka ɲɔgɔn to a la anw wolol'o de la ka mɔ o de la i bɛ nin bandi ninnu fɛn fɛn wele k'a ɲininka i b'a sɔrɔ a kelen tɛ ye ko min ye Bagadaji ka den ye a kelen tɛ ko min ye Bagadaji ka den ye a mɔgɔ kelen tɛ ko min ye Bagadaji ka dɔw bɔra Minɛkura dɔw bɔra Misira an ye mɔgɔ kelen dɔrɔn de ka kibaruya mɛn n'u ko k'o ye Bagadaji ka ye o bɛ kɔfɛla la yan fɛ an y'o mɔgɔ kelen dɔrɔn de ka kibaruya mɛn u kɔni ko k'o ye Bagadaji ka ye wa olu bɛ luwanse de la yen nɔ fana n'o tɛ a mɔgɔ tɔ si tɛ Bagadaji ka ye d'accord bon aw minnu ye wolobaw ye aw minnu ye denmansaw ye aw de b'a gɛlɛya sɔrɔ fo k'a ɲa parce que Isaka Kanté de tɛ wa ale mun tɛ ni ou bien ale tɛ Moribo Kanté ale mun taŋɛnen filɛ nin cogoya la a bi maaw ni tɔɔrɔ kosɛbɛ kojugu an y'a ye a terikɛw yɛrɛ dusu kasilen don olu bɔra kaburudon na sisan donc a fɔra ko janaja ye sini ye bon aw minnu ye denmansaw ye aw bɛ se ka weleweleda jumɛn bila nin ko la mun b'a to a den minnu bɛ yen u ka éducation kana tiɲɛ parce que ni nin kofa sugu bɛ sigida la denw ka éducation ni o y'u ka lamɔ ye o bɛ tiɲɛ kosɛbɛ donc a bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ autorité ye pour que fura ka se ka ɲini nin kofa sugu la joona autorité ɲɛ bɛ nin ko in bɛɛ la autorité yɛrɛ de ye nin ko in tiɲɛbaga ye parce que minnu minɛnen filɛ nin ye o y'a ko tiɲɛbaga minnu minɛnen filɛ nin ye u man ka mara o n'a y'a mara n'a bɔra a bɛ ko wɛrɛ kɛ parce que a mara la dɔrɔn de ten mais n'olu fagara dɔ minɛna o fagara dɔ wɛrɛ minɛna o fagara dɔ wɛrɛ minɛna o fagara est ce que bandiya a bɛ dabila wa a tɛ dabila e bolo u kana garder ni mun ye faga hali an b'a fɔ k'an bɛ tubabu minnu ladege tubabu bɛ mɔgɔ fagalen de mara mɔgɔ i mana mɔgɔ faga tubabu b'i mara i tɛ bɔ tuguni k'i b'a adamadenya wɛrɛ ko kɔfɛ ko k'o lakali mais n ko ninnu bɛ tila ka bila u bɛna mɔgɔya wɛrɛ kɛ e mɔgɔ min ka mɔgɔ sara f'u bɛ n'u sigi i ka bulonda la tugun k'u ɲɛ waga i ɲɛ na o kan ka kɛ yan
ali tubabu bɛ sɔn o ma an b'a fɔ k'an bɛ minnu ladege hali silamɛya yɛrɛ bɛ sɔn o ma an mana wuli k'an ye silamɛ jamana ye hali silamɛya bɛ sɔn o ma e ka mɔgɔ faga ye ka tila k'a tigi mara ka wagatinin kunkurunin kɛ kaso la dɔrɔn ka tila ka bɔ minnu kɔni minɛnen filɛ k'u don kaso la nin ye n'u bilala u bɛ faga de dɛ n'u y'u bila kɔni an b'u faga de fura wɛrɛ t'a la n'o tɛ dɛ an tɛ segin an kɔ wa an tɛ nimisa parce que u ye mɔgɔ min faga n'olu t'a valeur dɔn an b'a valeur dɔn n'a bɔra dɔrɔn an b'a faga an b'u faga. Merci ko kitoko Sali Kulubali Kulubali Sali d'accord donc Maliya wa bora kan mais alibi ka ira ka fo alibi ambi folikan bla donc muso on ne ba e ka korofo ko yana ngata nyefe alibi i yɛrɛ bɔra ka nin kuma in mɛn problème t'a la an ka tila ka kuma di ma sani fa d'accord maliyɛnw a bɔra ka ne ba in ka kuma mɛn an kɔni bɛnnen don an bɛ ka kuma di min ye bagadajikaw ye muso n'a denw a bɔra ka ye Modibo Kante o fɛnna nin cogoya in na wulikajɔ de kɛlen don Bagadaji kɔni Bagadaji denmisɛnninw yɛrɛ ka wulikajɔ sabati nin ko la u dusu kasilen don kosɛbɛ an balimaw an musow ani an kɔrɔmusow u bɛɛ dusu kasimɛ k'a sababu kɛ nin kɛwale mun n'a kɛra kunun à partir de 20h su yɛrɛ ma ko fɔlɔ yɛrɛ k'a fɔ k'a kɛra minuit o tɛ k'a fɔ k'a kɛra 2h 3h du matin o si tɛ a bɛ ka taa woloba de bila a bɛ ka segin ka bɔ o la maliyɛnw filɛ ka agressé ka muru jigin a kɔnɔ k'a faga nin kabakoba di an tɛ se ka nin faamuya n'an ko an ka jamana ka kɛ jamana ɲɛnama ye fɛn fila bɛ yen fo an k'o sɛbɛntiya maliyɛnw o fɔlɔfɔlɔ ye lakana ɲuman ani ka fara justice kan ni o ye sariya kɛcogo ɲuman ye ne ba e tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Umu Sanogo. Umu Sanogo e bɛ se ka e ye Modibo Kante mun ye. Ne y'a kɔrɔmuso de ye. A kɔrɔmuso de ye. Awɔ. E bɛ se ka mun fɔ ko in na. Yani ne ka kuma ne bɛ Ala de fo dɔrɔn parce que diɲɛ fɛn o fɛn n'a ye jɔn sɔrɔ se i k'a da Ala kun mais ne tɛ ni Modibo ta ye ne ma kuma Modibo ta kama parce que Ala yɔrɔ o banna anw yɛrɛ yɔrɔ o nɔgɔyara a taara denmisɛnnin fitiniya de la a ma muso furu hali a ma bɔ muso nɔfɛ den t'a bolo mais ne tɛ ni Modibo ka parti ye parce que anw mana fɛn o fɛn fɔ o la o kɛra ka ban ne bɛ nin dakuru ɲɛ kelen dɔrɔn de ye Bagadaji tɛ Bamako tɛ Mali tɛ diɲɛ bɛɛ de ka wuli k'i jɔ anw ye ne wolola Bagadaji ka mɔgɔ Bagadaji ne ma sigi yɔrɔ si hali ne tɛ taa région na mais ne furula yan ka taa quartier wɛrɛ la mais cɛmanw yɛrɛ ka bɔ yen hali anw Bagadaji ka den musomanw kuma maloya b'anw na parce que ni ko i b'i hali adresse yɔrɔ dɔ la ko dɔ ye ko dɔ kɛ dɔ k'i ɲininka k'e bɛ bɔ min dɔrɔn a fɔ i bɛ bɔ Bagadaji o b'a kɔ don parce que k'e yɛrɛ de ye ko in base ye mais mɔgɔw k'a ɲɛɲini mɔgɔw k'a ɲɛɲini. E yɛrɛ bolo o sɔrɔla cogo di. O sɔrɔla min fɛ dɛ dɔwɛrɛ tɛ ko de fitinin tolera fo k'a kɛ belebeleba ye diɲɛ fɛn o fɛn a bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni de ni kumana dɔrɔn ko dɔrɔgu Bagadaji ni kumana dɔrɔn gulɔ Bagadaji ni kumana dɔrɔn juin Bagadaji mais arari i ka Bagadaji ka den y'a la o tɛ problème ye o polisi tɛ ko min t'a kalama k'i t'u sigiyɔrɔ dɔn o tɛ o an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ nin bɛɛ b'u sigiyɔrɔ dɔn minnu b'a min u sigiyɔrɔ dɔnnen don minnu bɛ juin min u sigiyɔrɔ dɔnnen don minnu bɛ gulɔ min u sigiyɔrɔ dɔnnen don o ma wuli ka bɔ anw da la bɛɛ b'a kalama a de da mɔgɔ kana hali o kuma discussion kɛ bɛɛ b'a kalama a de da problème ka bɔ yen u bɛ na a de da la i b'i den wolo Bagadaji i yɛrɛ faga i k'i ka éducation d'a ma i kelen tɛ Bagadaji a bɛ bɔ a bɛ image wɛrɛ ye ne fa éducation tɛ ɲɛnabɔ ka u ka wuli u ka Bagadaji dɛmɛ quoi Bagadaji ka musow dɔrɔn tɛ se a cɛw dɔrɔn tɛ se jeunes dɔrɔn tɛ se diɲɛ yɛrɛ de ka wuli u k'anw dɛmɛ anw bɛ fɛn o fɛn ɲini bi n'a jara a de da ka bɔ Bagadaji fɛ n'u b'a tigɛ yɛrɛ k'a dama quartier ye Bagadajikaw ka lafiya quoi parce que Bagadajikaw tɔɔrɔla ni areda in de ye Bagadajikaw ɲanina ni areda in de ye hali suro action ye a kɛra areda de la bien vrai k'anw ni areda cɛ quelque part mais u ma se ka kɛ o y'a kɛ areda in de la mun na parce que u jigi dalen bɛ fɛn dɔ ka areda in na o tuma anw bɛ fɛn kelen dɔrɔn de ɲini jamana fɛ u ka ɲa an ma Ala kama Ala kira kama u ka yɔrɔ in sécuriser yɔrɔ in kana da sécuriseli ma dɛ yɔrɔ in ka wuli de an bɛ mot kelen dɔrɔn de ɲini parce que Bagadaji ka jeunes sigilen don fɛn dɔ kan ne tun bɛ Bagadaji yan ne furula ka taa quartier wɛrɛ mais ne ye Bagadaji ka den ye anw sigilen don fɛn kelen de kan ni société m'a wuli ni jamana m'a wuli Bagadaji ka denw yɛrɛ b'a wuli parce que min salen filɛ ni kun y'a fɔ mɔgɔ ye ko nin bɛ sa ni ɲɔgɔn manamana ko la u b'a fɔ nkalon don i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn bɛɛ la fo manamana kɛlɛ donc fɛn kelen dɔrɔn de don a bɛ wuli de anw tɛ fɛn wɛrɛ ɲini an t'a fɔ an bɛ mɔgɔ faga non ne t'a fɔ diɲɛ mɔgɔ si ɲɛna k'an bɛ mɔgɔ faga anw tɛ mɔgɔ faga kama a sara o ye wagati se de ye mais an bɛ fɛn o fɛn ɲini anw bɛ sécurisation de ɲini u ka areda in wuli ou bien ni jeunes y'a wuli don min na an y'a fɔ télé la Bagadaji ka jeunes jɔra an y'a fɔ télé la ni jamana m'a wuli Bagadaji ka jeunes bɛ wuli u bɛ areda wuli n'a bɔra min na mɔgɔ si kana an fɛnɛ juger parce que an y'a fɔ télé la ka bila hakɛto b'a merci d'accord an bɛ gɛrɛ maliyɛnw an b'a yira k'a fɔ nin waati in na an bɛ
Ça va. D'accord, ok. Dante, ça va. Ok, d'accord. Sotrama jora no ya bebo. Oui. Ah, mais c'est qu'on est bon, on est bon. D'accord, ok. Problème c'est tous de nos jeunes là. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc on a mis OMT à mi refo. OMT est bon Bagadadia. Donc Mali on va rien bala en fait Bagadadia. Et bah carré de Corée. Très bien. Donc vous voyez, nous voulons créer en fait quand il a qu'au Gadala. Le fait on est jamu. Ne togo Daouda Traoré. Daouda Traoré wole go coach ne entraîneur 15 ans mugu bo Bagadadia we ne faso ere. Bagadadia faso. We ne faso we. Daouda ni ko muna kera. En fait dabali bana. On yok na fundila we wele blama ka fo ku e walde no bone anila shuro. Wa 20h de suera kumako. Ka bototo abeka ta wolo babla abeka sigi kana ka so. Ayra ka so kera fe ka muru diga kono ka faka. Wa ko mamu ya fakali ko demsen fitindu. Ni on dabali ban. Donc on muni quartier reste sigi bawye. A demsenu. Obi musoro ka foni kula. Vraiment ne be do ke folo bamagato e. Mun bana me do ke ala ka hinala. Donc ni Bagadaji ko akoy. Donc na yere ka kode. Donc comme autorité décelé nous, donc une autorité décelé nous, donc une autorité demain à un baroque. Il y a donc araida côté moumeno, ni banditisme à côté là donc en vrai nala sonama inshallah amna amba kela amiba nala sonama amba kele. Oui mais fanga ani fanga kuma na okoka ulu mugola. Bon fanga donc fanga ira me fanga demain quoi ni fanga décelé nous donc ama essayer ame fanga demain donc à barala inshallah. Yeah, ode tundo ka fo quoi donc ne be bon. Donc ni ma ira ka fo ni bina ka laban ma ka fani quartier la. Ni woni ni mega laban a folo na laban woni avec eni parce que mugoro de be buga quartier la kana Bagadaji ga jeune munu me a kanolu togo tien ama mi ama bon ali yoro côté na asega ni go giye Bagadaji ga yoro na doron mo bu maboyla chavi Bagadaji ga donc an goni ama sego kala nala sonama inshallah nota ambe dusu kashile no de ambe dusu kashile. Merci beaucoup. Merci. D'accord. D'accord. Demsenu fana bi amikuma di andon fana ba. Et to ni jamu. Nendo Kadija Tukulibali. Kadija Tukulibali. Ne se ka musoro ka fona. Ne se ka misoro ka fo. Ali erol solante se ga fo un Bagadaji gal meturu yere be sila anya ansengena antorola. Yere la ga chemsonu bozo la ga chemso le bu quartier la. Kana antoronga quartier la vraiment ansengena korgem yere sara. Adigirana shuro ere. Ala ga ko sola. Ante se ga ira kan Bagadaji ge ala nga papio. Ante se ala nga diplôme ante se ga tamine. Kan Bagadaji ge am diplôme man be bolante ga bara so ni rien foi tan Bagadaji ge aga vraiment rende mo doron kare inshallah. Kadija Tukulibali. Merci. Ya wulu bay. D'accord. Donc Malien wa era boraka ya alibi. Ambi alibi temeni kuma nu ka ira ka fo. Ni watina amina kuma di ne bama ale ka se ka fembo ni o Moribo Kanté era wulu bay. Moribo Kanté bay ni donc ici ne ba. Voilà. Donc ni watina ambi Bagadaji kono. Ngoyende kera shuro ne ba. An dusugun tɔɔrɔlen don tɔɔrɔ su la basi foyi t'u la. Voilà. E tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Kaja Traoré bɛ n wele ko Bɔlɔyini. Kaja Traoré. Awɔ. Donc e de ye Moribo Kanté ba ye. Ne de ye Moribo ba ye. Nin ko in kɔni kɛra sisan. Nin ko in kɔni kɛra ne den nana so kɔnɔ ka na ko k'a jɛ k'a labɛn. A bɔra de k'a bɛ taa a terikɛ bilasira place la o yɛrɛ a bɛ janjakɛyɔrɔ la o n y'a ɲini m'a ye a kuna kuma o. An bɛ mun na ne bɛ n ka frigo la n bɛ n ka frigo arranger n ye mankan mɛn n bolila ka bɔ ka na n y'a fɔ n ka denmisɛnninw ye u bɛ k'a bɔ n ka cɛnin to yen n ko mun de kɛra a ɲɛ ma se ka fɔ. Donc e nana sɔrɔ u bɛ ka cɛnin dɔ de bugɔ. Bugɔ so kɔnɔ yan nɔ ne tun bɛ so kɔnɔ yan de o a bɔra a ma mɛn a kɛra o hali ka sɔfana yɛrɛ bɛ sigi tabali fana k'a ka dunan k'a bɛ taa ka na sisan. K'a bɛ taa ka na. N bɛ taa ka na sisan surafana bɛ sɔn ka tabali sanfɛ a n'a terikɛ dɔ kan ka dumuni kɛ terikɛ in fana bɛ so kɔnɔ yan o man kan o b'a fɛ yan nɔ ale ka ko bɛ yɛrɛ o ka ko bɛ di ale yɛrɛ ye ɔ k'a ka na dumuni kɛ k'an bɛ taa ka na a bɔra a taara mɔgɔ bila a yɛrɛ la ja taatɔ u y'a ye de ye ko k'a bɛ ka tɛmɛ sa ko an k'a kunbɛn ne ka cɛnin fana de y'o ye mɔgɔ tun taara k'a kɔrɔkɛ don a taara k'a kɔrɔkɛ don o bɛ taa entraînement de kɛ su o su yɔrɔ in na yen nɔ k'an k'a kunbɛn o bɛna bɔ kalama tuma min na k'u y'a sɔgɔsɔgɔ ni muru ye dɔw ko mɔgɔ 8 dɔw ko mɔgɔ 4 a kɛra ma dɔn mɔgɔ ko yɛrɛ la awa ni ko kɛra min kɛ ko muru sɔnna bɔ ne yɛrɛ bolila hali muso tɛ n kun na ka taa fɔ a yɛrɛ da ne to jama bɛ a ka bɔ a kiri ma. Donc u y'a sɔgɔ a ka moto de kama. Moto kɔni a ka téléphone yɛrɛ ma ye téléphone kura de b'a bolo a y'a salama mɛ. U y'a sɔgɔ ya. Ne y'a dalen
ne mam na go saya moto de takata bila sira d'accord afante ko ni yen ke kasi kai sa kan fil duguma ngonte wulu fa abada afantini do nem ne kana nai so ko na no o wona ne no ngonde saka to la ambulance na ne re nyana ya no ambulance na ne sisan o le ne ne kana ngonde saka ta moto jure ni kata gabe turla ne tara so urgence dalay no ube docteur be konno du kala je o nga fana o men na jalla sare ngata ornasi ngata frasa ngata dina o aya soro animi tara o e aliye o bura kana ko bora ni ko moro ka fema nyada ka abana de no ko abantu gori ngo bisaga to gori oni turu ko tu tan na e moro kula ni turu ko fo moro kula utana blessé le utana na e sapel pompier mboya awo le tan na mado ka beture mado exante kono blero a decidera ya abana ko ka bana ka be gara dairo la ne ko ne adele ma dile ka salim o sa ne se exante dala sa no utana na e moro kula ne fana turu ko fo moro ko konna na sina o be ga so be ga dona e moro ko kono on tara la jola kanga kuna bi bo kuna o dam o doctor ma ko bilala na ka soro kono lalo nen na no ko ngomoro ka sa ngakara knyede ngomoro ka so le kara sai ne yin fula mo ne tanga la dula so kono la yaiwa moro be ya ko ya safo wakati ka finin duala ka ta blasalla o blasalla kara moro masai kunde ni ndien tla non ka no wallahi ne da kuma ngaka na wadna ma ko ne ba mina waddi ma binala sonama ayo fo wallahi ya fo na ka haram te galon tige ako ne ba mina waddi ma ay zere sa ne dogon do be zere fege blondala zere so fe kata zere kin non be ma ne ta dada ma so kona do ma do fana zere sa ko ka tla dem to mo gon do je ni be kala kunu ma fo yoro ye den yere la wallahi ma foi santi denga kola ko na so yaiwa wa mwere makoda morbo bere fe morbo be mako la mer morbo ko be mako ne ba a be bere bo to kono mo site ko mi makasi sura moro na fe kasira ko ni demsani fara ngo korbaka angwa sukra kasko da sura morbo mwere no ko be dugam ko morbo la ka yo sama yaye aye fen ke ala ka sunu ay ngala ka no ay mina ya rabbi moro bo mu wane madai wallahi aw mo tane ko so na furumu sola a be bere buya bere kula ne moro be sura ako be mako lambere ako be mako mama be agelera agelera am kuma dine ko wallahi agelera global e be ka tara la jeto awade tara la jeto to rasula awo na tele tena msudi ne atan to afani fakere bakere d'accord e se ko musoro ka fonna kuma era fuidi tene da kono wallahi basa ne wuli la sogoma dayna dron ko murbu bana ne ko ngo moro bana ngo munjarala ko asri nyogon de be na be ko be sokile ngono o liya la marati tibulo dona o dena na kila afrika taraka bito o blasira ka ko sigito dro ko nusina ka kumbeti enne ko ngaka kumbeti ngabo ngo yala nu kumbe kelela ofyo ko mudoka ko ko kumbe moto dina la ka fana defa ko moto interminala o ko nede ambe ko mu nani mende sirano ne mo shikindi me anna ko ngoni te dora ne bagada jika wera no yo note demsonu bise ka buka quartier la chugo dikana fenjugu miya ka klaka awira ka shuye ya ka quartier la chugo datu ganga boya ndiye ni nyuko demseni fitinu ye kan kamal ngoroba dale ndere di tara sisa sa wallahi mbadenge de ne kuna birin fokayo birala ale do birane de taran daran sakata daran birala morku kono kata daran birala sakani kamal ngora dale ko ni demseni fitinu de taro ka shuye suro ibal ka chudi ah fenjugu sababula na fula jawja ta miri lahara de laba ka do ka fambi saba bede baka kafire ka sura kai ida ka di demsonu bo ami anne ko ku ka ila ni sanga so insa fo ba mi ka ila safe uta do ku ye ku ke kele yara balo tumana no faga yo demsonu yara jera kele yara la ka simpasa betige ka bwala wera ti bwala o ti bwala ka simpasa fla betige ko bola ka daga bana ci ko bla ko bitata kali atala kali yoro lo bodo kele ndo ku be matfachula ya fa ku to yaya awani bi ala de deli ya rabbi anta mun ko ni tara seta aw yedda balta aw ya ala ka la kharasu sumay nera manana ni de meneta ka tane bla fonga su wallahi do de dando danga dinte wana ya tigasigi e ka finiga tayri de do na ya tigasigi e ka finiga ba foka ay ko atendi aha mana mo tede ala de ko ne ni latige ka ke a wolo yoray ala de ala tiga ma wolo yorala abana e ta chamsanu jole na kuta dabla
wallahi ko fuku bemne ko kuto kutute ko mo de ye mo fa ba be kelengele bemne ka be fa ko to tato fa ngam ko ka buluka ko bu be fa sura ye mo sem pasatike o ta wuli ka ke mo iblo asef la be ka betike a pasa ko ala tika mo iblo on mo dimanche o se ka mo ko fo la bana ngula ko faram banda ko masa were de kala je ko war ko de tuy o kan drop fere ko inte drop fere de na dem sonu jagala lieta na ta dem sanu ya ko taw an be bagina bagadaji kan furu ka tan sigi quartier woro la man ko tita me da fara ka fa dem senu fitinu de jaga gele ani ni ko dia ko ka ke obake ni ka shagi bi kera la ni be na le ni yore na ni bi sinsanga o ba fa ko fu ba purtila awe here Allah ami ya rabbi ami ya rabbi Allah ko do mu fe merci d'accord donc on y wati na ambi malion wa eranya bala chokomuna ambi alibi bagadaji kono ayra boraka baw ali fawko kuma me ali dewu kuma me ngode kera bagadaji kono ko mumbe ko ayi andabali ba ni wati na jeune de diminuer do kosobe bagadaji yɛrɛ kɔnɔna na modibo mun ni u y'a bɔnɛ ani la kunu maa minnu bɛ yen ko u bɛ sigi arayida de la ko denmisɛnnin dɔ de bɛ sigi arayida la ka joint ni drogue min c'est-à-dire que sotarama bɛ jɔ yɔrɔ minnu na donc u ka kɔrɔfɔla a bɔra k'a mɛn u ko a mɔgɔ ninnu si tɛ bɔ olu yɛrɛ ka quartier la k'u bɛ bɔ quartier wɛrɛw de la ka na joint ni drogue ta yɔrɔ ninnu na donc ko a bɔlen b'a fɛ ko maa dɔ de ye modibo agressé surɔ bon maa minnu y'a agressé policiers ye maa 2 minɛ fɔlɔ wulikajɔw bɛ sen na bon maa minnu minɛ na ko denmisɛnnin fitinin don k'ale tɛ san 16 bɔ denmisɛnnin fitinin o de sera ka muru minɛ ka digi maa wɛrɛ kɔnɔ ka o tigi faga san 25 modibo y'o de k'u kun ka ca donc nin waati na dusu de bɔlen don kosɛbɛ bagadaji a yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ dimine de don yɔrɔ bɛɛ solen don maliyɛnw a yɛrɛ ɲɛ t'a la jama bɔnbɛn jeunesse de wulilen don k'u jɔ u taa mɛ arayida in yɔrɔ la k'a fɔ ko n'u y'a maa fɛn fɛn sɔrɔ yen nɔ k'u b'u bɛɛ minɛ k'u t'u si to yen an ɲɛ b'a la nin waati in na o ko de b'a la ka don sira kan bɛɛ bɛ ka wuli denmisɛnninw bɛ ka wuli a yɛrɛ teriw caman diminen don u ma sɔn ka kuma k'a sababu kɛ u dusu tiɲɛ bɛ cogo min na k'u bɛna wulikajɔ kɛ ka taa arayida in yɔrɔ la ka taa lajɛ ko minnu n'a bɛ sɛnɛ yen donc an fana bɛna wulikajɔ kɛ ka taa lajɛ n'a ko kɛra cogo min na an fana bɛ o da aw tulo kan an b'a fɔ nin waati in na an bɛ se ka kuma kuncɛ ni mun ye o ye ka autorité interpeller hali bi faama kura minnu bɛ yen n'u nana lakana hali bi an k'an cɛsiri lakana sira kan an b'a fɔ faama kura ninnu ye u ka dɔ fara hali bi timinanja ni cɛsiriw kan an kunnafonidilaw fana an fana bɛ dɔ fara timinanja kan ka taa yɔrɔ minnu bɛ yen k'an welela ka taa yɔrɔ la walasa ka se ka aw bɔ a kalama mun b'a to hali bi lakana ɲuman ni o ye aw ka hakilila ye ni o ye aw ka laɲini ye o bɛ se ka jiri cogo min na mali fantan 4 bɛɛ kɔnɔ donc an b'a fɔ aw ye nin de kɛra bagadaji kɔnɔ kunu 20h cɛ bɔtɔ a ka ci la ka taa maa dɔ bila a bɛ ka segin dɔrɔn u filɛ ka agressé ka muru jigin a kɔnɔ donc nin ko kɛ bɛ masiba ye ko sini ye janaja ye à partir de 10h an bɛ bɛɛ interpeller k'a fɔ bɛɛ ka na janajakɛyɔrɔ la ka se ka dugawu kɛ moribo ye mun b'a to hali bi ala ka se ka hinɛ a la a garisɛgɛ ka se ka bɛn alijinɛba in ma donc an b'a fɔ ala ka hinɛ taab'a la ala ka dayɔrɔ de ma ala ka yin kusaya ma ni ya ye an ka mali hali bi ala ka lakana caman jidi an ka jamana kɔnɔ mun ye nin quartier ba ninnu ye bagadaji ninnu na ɲɔgɔnw k'a fɔ quartier populaire don bɛɛ bɛ na a yɔrɔ la centre ville don a maa minnu bɛ yen ko olu bɛ siya u ka quartier bɛ yan u y'a jira k'a fɔ olu kɔni ni hɛrɛ banna ka sababu kɛ tellement quartier bonyana maa nasugu bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ a yɔrɔ fasugu la donc ko nasugu bɛɛ bɛ ka k'u la u ka denmisɛnninw ka éducation menacelen don o kɔfɛ fana u ka mɔgɔw bɛ agressé ka se k'u faga donc u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'olu bɛna wulikajɔ sabati mun b'a to ka se ka faamaw dɛmɛ ni o ye polisiw ye pour que ni bɛnkanni wale a bɛ se ka dabila cogo min na u ka quartier la maliyɛnw an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw denkɛ ani aw balimakɛ don cɔrɔnɔnjɛ ouverture média la ani ka fara n ka équipe bɛɛ kan an ka tila ka wulikajɔ sabati ka taa lajɛ n'a sɔrɔ ko tɔ in bɛ ka kɛ cogo min na parce que jeunes diminenba de bɔra sa u y'u tilen ka taa arayida yɔrɔ la u camanba de tagara u diminen don donc k'u bɛ taga a maa fɛn bɛ yen ko n'u y'u minɛ k'u bɛna baara da u kan u ma deli ka ko min y'u ɲɛna donc an bɛna tila ka wulikajɔ sabati ka taa lajɛ n'an bɔra mun kalama a ye an bɛ taa a kɛnɛ kan pour que ka se ka taa yira aw la merci à toutes et à tous an b'a fɔ aw ye a k'an bɛɛ sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ t'a denmisɛnninw diminen don an ɲɛ t'a la maaw diminen don kosɛbɛ jeunes diminen don a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na donc jeunes diminen don kosɛbɛ u filɛ ka mɔgɔw segin moto la mɔgɔ minnu bɛ ka na ko bɛɛ ka segin kɛmɛ ka yɔrɔw tigɛ diminen don k'olu terikɛ de sara donc o terikɛ in o tɛ se ka u ka saya tɛ se ka kɛ ten donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na donc an b'a fɔ aw ye a ka machine kɛ ala ka kalalikɛ machine d'accord a y'aw toɲɔ wallahi an ka lagare de don ne de den fɔlɔ ye ne de den fɔlɔ ye an ka lagare de don a y'an tɔɲɔ fo k'a fɔ k'a y'an tɔɲɔ diɲɛ kɔnɔ wallahi
finte lagare in fɛ diɲɛ tɛ lagare in fɛ lagare in de y'anw ko bɛɛ a fɛn bɛɛ k'an ko k'an jɛ k'a bɛ cɛkɔrɔba banna a bɛ fɛn bɛɛ k'an ye fɛn bɛɛ k'an ye balimaya la balimaya la an tɛ lagare an t'an sara sɔrɔ ala ka lahara sɔrɔ suma ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen walayi ala ta bɔlen kɔ a la a ma foyi kɛ a ma fin kɛ a ma jɛ kɛ an bɛ nin ko sen fo ka s'a dan na den t'a bolo foyi t'a bolo fosi a bɛ tilen kalali la a bɛ tilen kalali la ko den wuli k'a tɔɲɔ k'a bɔn n'a nin na bɛɛ de jɛ maliyɛnw ka gɛlɛyara an b'a fɔ vraiment ala ka hinɛ Modibo la ala ka dayɔrɔ nɛɛma an yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw diminen don kosɛbɛ donc an bɛ vidéo tigɛ yan k'a fɔ aw ye an bɛ tila ka na vidéo partie filanan kɛ pour que hali bi fura ka se ka sɔrɔ ko in na mun b'a to ka se ka bɔ kunnafoni bɛɛ kɛra an b'a fɔ aw k'an bɛn sɔnni vidéo partie filanan na merci à toutes et à tous.